रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्र विनाशाय श्रीकृष्णाय वै नमो। नायक कारभारी पोलीस पटल्या आसामी गामेर सदस्य याडी भेनं आणि बारेड गाणे आई संत मंडळी आणि मराठी बांधव येदून कोटी कोटी प्रणाम। बरोबर संत को शिवाय आनंद आडे आणि कुंडली चव्हाण आता कोशिश करीची आहे त्याचे पर नारायणी नमस्कुते नरचेहो ततो ममो देवी सर्वसती जाय मृन्द्रे तु मंगल मंगलाकार व्याप्तेन चराचरमु तदपददर्शेन श्री गुरुवे नमः। चराचर में वास करे वा चैतन्य शक्ति माता जगदंबा ब्रह्मांड नायक जगद्गुरु सेवादास महाराज शेर घटे वास करे वाला श्री कृष्ण परमात्मा आणि कार्यक्रमेना मार गुरु बांधव भक्त मंडळी आणि हमार कर्मसूत्र प्रति जाय वालो जीवात्मा जेदुरु नाम हमारो मामा म्हणजे किशन कणीरामजी राठोड आज येऊन 4 दिने पूर्वी देवातल्या रेगी आणि एक दुःखेन सामील वेवाळ सब भक्त मंडळींना नमन करताना आज रातभर बरोबर नामदान वेवाळो आणि सवार प्रभातीवर अन्नदान वेवाळो आज एवढी त्याचे बाजू दिलीप समारो भरोसे रे मारे संत दर्शनाचा अनंत जन्माचा सीन गेला परमात्मानं कोटी कोटी प्रणाम कोणी करतानी संत को कबीर कहे भजन कर विषय को देवे छोड़ बार बार नहीं मिलेगी ऐसी मानव जन्म की मौज कदरी जेवणे फरडाईस तरी मणक्यार जीवने सरी को धन्य जीवन बळे आवडશે डबल मळे आवडશે ए जगेल सत्य कायच सत्य जेर नाम परमात्मा छ सत्य जेर नाम प्रेम छ सत्य जेर नाम भाव छ सत्य जेर नाम वैराग्य छ कोणी करताळी गणपतीला वंदन करेल छ आदि गण आदि गण Hare
बनतीच नाही. प म्हणजे परीच्या पलीकडे, शोम ब्रह्म निज वस्तू. तुकाराम महाराज कसं एक गणपतीने वंदन केले करताना संत को नाम सुमर पसताय गा, नाम सुमर पसताय गा, नाम सुमर पसताय गा, नाम सुमर पसताय गा, पसताय गा, नाम सुमर पसताय गा, बना शरीर अपने ध्यान से सुन लो क्या कहता है कबीर. ए जीवनेर देह रूपी एक गाड़ी छ, समय रूपी एक सड़क छ आणि ये सड़के पर जीवात्मा एक गाड़ी में बेसन प्रवास करो छ आणि जेरो तिकीट जताय वो जीवन वो तो उतरणू लागे छ. करता संत को पहिले આપણે જીવનેરો अवसर गिर गई यार, फिर तू करेगा कब? कनासी करीस. अरे बाळपणो रमेन चलोगो, जवानी में लोकुर हितेसार चलोगो आणि बुढापो आवगो तो मरेशवी निकळे नि नॅशोर करताने ये जीवने मेरी इंद्रिय जे नाम छ सुरुवातीन आवच जोको शेवटे जावच कोणी आवच शेवटे पर जावच वर नाम जीभ छ उ शेर पेक्षा नरम गार छ उ सोबत जावच आणि जो दात छ लारती आवच शेर अंग जावच आगो कोणी वो कंडो ठट छ करताने शेर अंग चल जावच पछ तोड जर शेर लारती जायगे तो नरमो गार जीवे सरीपुर कल करना सो आज करना अब अवसर बीत गई फिर करेगा कब कोणी परमार तेरे काम आगाडी धासन करू लागच परपंचर आपण नाही केले तरी आपण सदस्य लोक करच नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा संतों की तो दासी भली क्या राजा की राणी आत्रा मांस संतेर दास वे मई कोणी भगवंत कच ई संसार बावडी पेक्षा भी उंडो छ ये था केरी आई कोणी जो ये संसार ते हारगे जो देवळ बंदागे आणि जो को म संसारे जीतू जो वो करताणेन और समाप्ति वेगी नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा नाम सुमर पचताएगा
सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। मनोनी जानते गुरु भजीजे बाबा. तेने कृत्य क्यार होईजे आवली. मूळ संजनी सहजे शाखा पल्लवती हा. अरे भगवाने नाम मजाक લીધો આવલી. તરી ઓર ફળ મળે છે મળે જ મળે. કોણી હા. અરે અંબાર ભૂકેન્દ્ર પાણી નાખી શેંડાન જોકો ઓરો રસ મળે છે મળે જ. કોણી આપણે કૃષિ કોપડા વિશે જર જપરોવીએ ખૂબ આવનારો શાબાશ. તો પરમાત્મા ના નીતિ નીકળે છે જ્ઞાનેશ્વરી હોળી છે સરી. ધન જોवन का गर्व न कीजिए काल तुझे ले जाएगा नाम सुमरे पछताएगा. कोणी नाम सुमर पछताएगा पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। नाम सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। सुमरण दया नहीं कीजिए सुमरण दया नहीं कीजिए, सुमरण दया नहीं कीजिए भगन सुमरण दया नहीं कीजिए। ये देव छोटा खाएगा, नाम सुमर पछताएगा। नाम सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। 360 दिन भरार बाद में ये जीव हसा बच वाह. मालकेर घर हाँ. तो अवक्षे 60 वर्ष जर बच गए खाली. तो मनक्या रोगी एक दर परमात्मा रे महादारे म्हणसो वच हा हिस्सो बचो. आणि जे हिशोबे ओरो जन्म छ वो हिशोबे ओरो जन्म नाक छ नाक छ. कोणी आपण सत्संगी में जर धन गेलीय वोच जीवने दले આપણો अधिकार छ आपण परपंच कतराई करो ये जीवने अधिकार छे હા, ઈ नी તને પકડાય. करतानी संगत कर हाँ. कर असल की हाँ. परमात्मा भगवंत कच नाम सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। नाम सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। ये मनाया जब लेकर मांगे देवराया जब लेकर मांगे, ये मनाया जब लेकर मांगे देवराया जब लेकर मांगे। क्या मुख लेकर जाएगा, नाम सुमर पछताएगा। नाम सुमर पछताएगा, नाम सुमर पछताएगा। ओ ये मनाया जब लेको मांगे क्या मुख लेके जाएगा नाम सुमरे पछताएगा. पछताएगा वाह. सामाजिक आरसा छ आरसा ब कच चार गप्पाळीने जोको काळो लागरो छ आणि ये काळेने तू काढणार जल्दी आवली. संत गीतारमय भगवान को हो. धैर्य हाँ. चरित्र शाबाश. कोणी प्रेम आणि समाधान ये रावळा जिगेरमय सुख छे नी मवान भाऊ दुधराम पवार रेवाड़ो नागपुर ओंदुरे तरफेती भगवान भजने पर 101 रुपया को मानदिने कोटि कोटि प्रणाम कालू भजने शुरुआत भगवान संत कच ये मराया जब लेको मांगे तू क्या मुख लेके जाएगा अरे ये संसारे में ज्ञानेश्वर याडी जो को दरवाजे लोग आओ आई. गामेर लोग समशाने लोग आओ वाह. आगे वाटचाल एकले जीवन कवळावे છે પછી એ જીવન જર રીતે આપણે આગળ વાટચાલ જર કરી રોવીએ केर संगत कोण તો આપણે સંગત કેર કરી છે સોબત કેને લે જઈ છે મનક્યારો જન્મ ઓર સાર છે નીરા પરપંચ જ કરે સાર છે કોણી દિન ગુમાયા ખાય રાત ગુમાયા સોય હીરા જૈસા માનવ તો કવડી કવડી જાય કવડી કવડી કેર નામ છે પરમાત્મા એક डाव चिट्ठी आवगी नाम थोड़े लटावे गए कोणी दूसर चिट्ठी आवगी दात पड़ गए तीसर चिट्ठी आवगी आकी की दसाई नहीं चौथ चिट्ठी आवगी कतराई जरती लोग कळो की तरी सांभळे नकामो जना भगवंत ये सदर इंद्रिय बंद करच जना ये जीवन जोको
खेचता ले जावचं होय ले जावचं पश्चिम दिशा समूह आवरं. कोणी आणि पश्चिम दिशा समूह जारे बाद याची वेन शाबास. तू केर संगत किदो ओरो हिशोब तू केन पाणी पराय ओरो हिशोब सब हिशोब चालू. आणि लोक शास्त्र नाही का कच ब्राह्मणेन आपण पग धोतानी दरेक ते आपण पाणी लेते विया जो कोई हीच पाणी આપણે ના સોબત જાયર વણા પીએન મળે છે કરતાની સંત કચ સંતેર સેવા આગાડી કર પહેલે સેવા અને ફીર ભગવાન કોની નામ સુમર પછતાએગા નામ સુમર પછતાએગા નામ સુમર પછતાએગા નામ સુમર પછતાએગા हंस रूप कोई साधु है शतका छाननाहार कोणी जसो हंस पक्षी दूध आणि पाणी वेगळो किदो आणि वेगळो करे रे बादમાં संसार छोडो परमार्थ किदो आणि देवी सेवा मार गुरुचळे बडपा करू છું आणि અમારો મહારાજ કાર્યક્રમ ને નાગ સુજાય મજા આવી